छोट नुआणिया टीण घरटीए तारि भितरकू जेतेबेले नजर गला आम आखि पलक आउ पड़िलानी। अरे ये कौन घर भितर सारा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रामय विग्रह। आमे धीरे धीरे प्रवेश कलु भितरकू। देखिलु जणे कारीगर निश्चल भावरे बसी गोटे विग्रह को धरी रूप देउथांती। लागुथला बोधहुए से जगा भौणी हलदी मुही सुभद्रांक विग्रह को रूप देउछंती। हेले आमर भावना भूल थिला। से विग्रहटी कहार थिला आपण माने भी सुनिले टिकी अटकी जिबे। एही मां सुभद्रांक भली देखा जाउथबा विग्रहटी आउ कहारी नुहे, से होउछंती माउसी मांकर। कथा सुनी चित्रटी देखि टिके द्वंद्वरे थिबे। हेले आजी जहा आपणक सामना को आमे आणुछु वास्तविक टिके रोचक तथा जानिबा कथा। एही कारीगरंक नाम चिंतामणि। आज को 30 वर्ष हलानी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांक विग्रह गढ़ी आसुछंती। पाखापाखि 100टी मंदिर रे चतुर्धा मूर्तिंक विग्रह गढ़ी सारिलेनी। एमिति विग्रह को गढ़ु गढ़ु दिने कारीगर चिंतामणि को खबर आसिला माउसी मांक विग्रह गढ़िबाकू। जितेबेले जगा भाई भौणी को नहीं जन्मवेदी को जाती सेतेबेले माउसी घरे पोड़ पिठा खाती। चिंतामणि उपवास रही माउसी मांक विग्रह 14 दिन रे गढ़िले। एही विग्रह आज जितेबेले समस्तंक सम्मुख को आसिला माउसी मां रूपरे किंतु देखिबाकू अबिकल मां सुभद्रांक भली। ये जो विग्रह करूछंती एटा को विग्रह आ ए ये होछंती माउसी मांकर विग्रह। माउसी का विग्रह यहाँ गोटे मंदिर में बस माउसी माँ मंदिर ए माउसी माँ मूर्ति रखिले माउसी माँ मंदिर से जाजपुर जीव आ गए पतित पावन जो आगे जो बसंती सेटा गोटे तैयारी होची माउसी माँ मूर्ति गोटे तैयारी होची। जगार गोटे कथा है जगार जितेबेले माँ माने माउसी विग्रह जितेबेले प्रथम आपन को आसीथिला खबर जगार माउसी विग्रह गढ़ा से दिन कथा टिके बखाण। से दिन कथा आज्ञा कौन कहबू एठी जेतले रामचंद्र दास महापात्र आम एठिके आसले प्राय थर आमको ये बतैकी जाती आमर से गुरु सी जो कहले माउसी माँ मूर्ति तैयारी हम आम स्वतंत्र आश्चर्य हो गलु। अरे कौन माउसी माँ मूर्ति तैयारी सहज कथा केमती हम आम से 4-5 मंदिर स्टाफ सब थे जटणी से महाराज आसते से कहले माउसी माँ जहाँ धन्य है ये पवित्र आज्ञामाला धरी महाप्रभुर विग्रह जो आरंभ है आम स्वतःकृत भाव नुआ लुगा पिंधि अरुआ खाई विधि विधान सब जमी हवा कथा पूजा करके आरंभ कलु। 2 दिन पूजा करूँ भितर को कह साप आसी प्रवेश कला। साप एवं आज्ञा आसप गला कि मो बाम पाइलुनु तेणु से कौ भर देखी तो से भाया जगह यहाँ साप जो आसला आम आउ 2-3 दिन भर भयर आसनु बाई चांस कौन हो तेणु तापर आपे आपे कुआड़े गला जाकि महाप्रभु को मुंडिया मारी ये कम माउसी माँ को विग्रह कलु आम हाथ गोड़ सब धन्य लगे। माउसी माँ विग्रह आखिरे लुह माउसी माँ विग्रह गढ़ा जो माने आसिला खबर आउ केमती केते दिन लागिला माउसी माँ विग्रह गढ़ा केते दिन समय लागिला केमती कौन थिला प्रत्येक कथा आम तो जानी नथलो आज्ञा ये माउसी केमती हबो कौन हबो सी हमर राम भाईना सब हाथ धरिके बतैले कहले एटा इमती हबो सेटा इमती हबो एटा या हबो नाकोटा एमती आकार हबो तांको मुंडरे इमती रहिबो तांकर मुहरे 7टा आकार रहिबोनी जेमती भूलता हबा कथा से सब सेमता सब बतैले से अनुसार ताकू कलु आ से सब आम धन्य हो गला। कौन कहि से केते दिन समय लागिला आपण 14 दिन लागिला तो भस केते राति अनिद्रा हेले माउसी माँ विग्रह गढ़िबे मनरे केते चिंता थिला आज्ञा जगन्नाथंकर माउसी कौन माँ कौन बापा कौन तांको माउसी तैयारी हला एटा हमको निद ना सब सदा गोटे भावना रहा कारण छाती उपरकू गला उपरकू आइला ग्रेस महाप्रभु की कथा आखि गोटे आखि बंद करदे 1000 आखि देखा जाऊँगी आ गोटे आखि गले स्थिर आखि देखा तेणु सी गोटे इे अनेला किए गोटे ऊपर रहा भाया लगुच यही आकार आमको लगिला कहली महाप्रभु ये निजे विराजमान बोधे होती धन्य आम माउसी माउसी माँ विग्रह गढ़िले किंतु
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦକ ନଥିଲା, ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା ଯେ କାଳେ ଭୁଲ ଟୁଲ ହେଇଯିବ, କୋଉଠି କାଳେ ବିପଦ ଆସିବ? ମାଉସୀ ମା ବିଗ୍ରହ ପୁଣି ଜଗାର ମାଉସୀ ମା, କଣ ସେଦିନର କେତେ କଣ କଥା ଥିଲା ଟିକେ ନବା? ମାଉସୀ ମା ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ହେଲା, ପୂଜା ହେଇଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକି ଏଠି ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଶୀତ ହେଇଗଲା। କି ଜଗା, କି ମଣିଷ, କି ଦୁନିଆ, ଜଗାର ମାଉସୀ ଆସି ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନେଇକି ଧନ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିରରେ। ମାଉସୀ ମା ମଧ୍ୟ ଏତେ କାରିଗର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା କାହିଁକି ଯେ ଆପଣ ଗଢିବେ ବୋଲି? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ଆମେ କିଛି କରିବା। ତ ମାଉସୀ ମାର ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ଗଢିଲେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ, ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜଗାର। ସେ ମାନେ ଏତେ ରାତି ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତାକୁ କଲୁ। ବହୁତ ମୋଟା କାଠ ଆଜ୍ଞା ସେ ଥିଲା, ତାକୁ ତ ଆମେ ଫଟୋ ଫଟୋ କିଛି ଉଠିଆ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଠି ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅରୁଆ ଖାଇ ନୂଆ ପିନ୍ଧି ସବୁ ଏଇସବୁ କରାହେଲା। ଏତେ ବାହାକାରେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସତେ ଆମେ ହାତ କୁଆଡେ କଣ କରି ବୁଲେଇ ନେଇଗଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମାଉସୀ ମା ବିଗ୍ରହ ଗଢି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ ଟିକେ କହିବେ ଦର୍ଶକ? ଅନୁଭୂତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ରୋଗ ଯାହା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସେ ସେ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଖିଆ ନାହିଁ, ପିଆ ନାହିଁ, କଣ 7 ଦିନ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଆଡେ କଣ ସେ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗଢା ବିଗ୍ରହ ସେଇଠି ମାଉସୀ ମା ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛି, ମାଉସୀ ମା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବେ? କେତେ ଗର୍ବ, କେତେ ଗର୍ବିତ ଆପଣ ଆଜି ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ, ବିଗ୍ରହ ଗଢିଥିବାରୁ କେତେ ଗର୍ବିତ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପାଇଁ କେତେ ଆପଣ କାମଟି ପାଇଁ। ଏ କାମଠୁ ଭଳି ଆଉ ସଂସାରରେ କାମ ନାହିଁ। କାମ ଆଉ କଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଗଢା ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କହିଲେ ନ ସରେ। କଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ? ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସିଏ ହିଁ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ଇଏ। ତେଣୁ ମାଉସୀ ମା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।